Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadir rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asmi'i sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan jamaah umumnya untuk marilah selalu kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian iringi perbuatan dosa kita, iringi perbuatan maksiat kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita ibadah, dengan banyaknya kita mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, dosa dan maksiat yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Mengingatkan juga bahwasanya ketika kita masuk ke dalam rumah Allah, ketika kita masuk ke dalam masjid, melangkahlah dengan kaki kanan. Banyak dari kita umat Islam yang tidak menghiraukan ketika masuk masjid kaki kanan atau kaki kiri. Sunnahnya melangkah dengan kaki kanan sambil baca doa, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian salatlah 2 rakaat yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Selesai kita salat 2 rakaat, maka niatlah iktikaf di dalam masjid. Jamaah yang kesempatan kali ini belum niat iktikaf, persilakan dalam hati. Aku niat iktikaf dalam masjid sunnah karena Allah. Dengan kita niat iktikaf, apapun yang kita lakukan di dalam masjid semuanya akan dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di hari Jumat hukumnya wajib mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Tidak dibenarkan untuk berbicara, bersenang gurau, bahkan berzikir tidak dibenarkan. Jamaah rahimakumullah, setiap hari Jumat Allah menugaskan malaikat-malaikat untuk berdiri di setiap pintu-pintu masjid untuk mencatat siapa yang datang untuk ibadah pada hari itu. Dan ketika sang khatib sudah berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbah, maka itu buku catatan ditutup. Rugi bagi kita jamaah yang datang. Ketika khatib sudah berdiri, berarti namanya tidak tercatat di dalam buku malaikat. Dan ketika itu buku ditutup, malaikat duduk di sekitar mimbar mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Malaikat duduk mendengarkan. Makanya jamaah hukumnya wajib mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Dan nanti ketika kita keluar dari masjid, melangkahlah dengan kaki kiri sambil baca doa, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Mudah-mudahan rangkaian adab sopan yang santun yang kita akan lakukan ketika masuk ke dalam masjid kita lakukan menjadi ilmu yang berkah di dunia wa sa'adah fil akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita sehingga kita masih berada sekarang di bulan Sya'ban. 1 bulan yang lalu kita berada di bulan Rajab. Sesuai dengan doa Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita seharusnya umatnya mengikuti daripada Rasulullah, memperbanyak doa ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami sehingga bertumpah dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa kalau hari ini kita masih hidup di bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah menciptakan kita manusia, kita disebut sebagai makhluk, sedangkan Allah sebagai hamba, sedangkan Allah sebagai sang khalik. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba, punya kewajiban kepada Allah sang khalik, yaitu menyembahnya dan berzikir ingat kepadanya. Bagaimana cara kita zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah? Yaitu dengan mengucapkan zikir yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin ingat kepada Allah, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi dalam pertanyaannya, sudah berapa kali, wabil khusus di hari ini, kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Jamaah rahimakumullah, sungguh rugi kita manusia yang hakikatnya kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita,
tidak ada Tuhan selain Allah, dan kalimat yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, sedikit sekali kita mengucapkan kalimat tersebut. Setiap hari kita beribu-ribu kata yang kita ucapkan dalam mulut kita, tapi sedikit sekali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah hari ini ada yang sudah 100 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir kita, pengakuan kita tidak ada Tuhan selain Allah? Kalau iya, alhamdulillah. Kalau tidak, rugi kita. Jamaah rahimakumullah, nikmat dunia, nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita dihidupkan dalam beragama Islam, itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah. Tapi untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai penghambaan kita, zikir kita kepada Allah, sedikit sekali kita lakukan. Ulama-ulama kita mengatakan bulan Rajab adalah bulannya Allah. Di bulan Allah seharusnya bulan Rajab yang lalu kita memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya tidak hanya di bulan Rajab saja, di bulan apapun, dalam keadaan apapun, seharusnya kita selalu melazimkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang kita dibikin lalai oleh kehidupan kita. Kita dibikin ghaflah dengan kehidupan. Setan selalu menggoda kita sehingga sedikit sekali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu kesempatan yang Allah berikan panjang umur kepada kita, perbanyak mulai hari ini. Harus punya target satu hari minimal 100 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalau dihitung tidak hanya sampai setengah jam, 15 menit kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali, tapi kadang-kadang kita lupa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tidak hanya kita disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita lanjutkan dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayat yang menerangkan tentang Allah bersalawat kepada Rasulullah, para malaikat-malaikat bersalawat kepada Rasulullah, dan juga Allah menyuruh kepada hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Ayat ini turun di bulan Sya'ban sekarang ini. Perintah untuk membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad diturunkan di bulan Sya'ban sekarang ini. Timbul pertanyaan lagi buat kita, sudah berapa banyak kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Kita mengaku Rasulullah sebagai Nabi kita, bahkan kita sering berdoa minta syafaat kepada Rasulullah nanti di hari kiamat, tapi sedikit sekali kita baca salawat kepada beliau, tidak akan dapat kita syafaat beliau nanti di akhirat. Kita harus buktikan kepada Rasulullah bahwasanya Allah saja yang menciptakan alam jagat raya bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini di bulan Sya'ban. Allah yang menciptakan alam jagat raya, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, bersalawat kepada Rasulullah, dan malaikat yang jumlahnya tidak terhitung juga bersalawat kepada Rasulullah. Dan Allah perintahkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Tapi kita orang yang beriman sedikit sekali untuk bersalawat kepada Rasulullah. Harus kita akui. Malu kita nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku umat Rasulullah, tapi untuk membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sedikit sekali. Bahkan tadi untuk berzikir la ilaha illallah kita juga sedikit sekali. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana nanti kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah?
Bagaimana nanti kita bisa berhadapan di depan Allah, di depan Rasulullah, mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi sedikit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedikit mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malu kita, jamaah rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan tidak hanya untuk jamaah, tapi untuk diri saya pribadi juga. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini, bulan turunnya perintah untuk sholawat, ayo sama-sama kita niatkan di dalam hati kita untuk membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang baca satu kali sholawat kepada Rasulullah, Allah akan balas 10 kali. Bayangkan, satu sholawat kita baca kepada Rasulullah, Allah akan balas dengan rahmat kasih sayangnya kepada orang tersebut 10 kali. Dan orang yang membaca 10 kali kata Rasulullah sholawat kepada aku, Allah akan balas dengan 100 kali. Dan orang yang melazimkan membaca sholawat 100 kali, Allah akan balas 1000 kali. Dan orang yang melazimkan membaca 1000 kali salawat kepada Rasulullah, dia tidak akan mati, melainkan nanti akan ditemukan, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ayo sama-sama kita harus saling ingat mengingatkan, karena kehidupan kita ini hanya sementara. Kita akan berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ingin mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Seharusnya mari sama-sama kita membaca zikir la ilaha illallah dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir sebagai khutbah dari saya, bahwasanya sedikit lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kita saling ingat mengingatkan, apabila diri kita ataupun keluarga kita yang masih punya hutang puasa Ramadan tahun lalu belum dibayar, masih ada kesempatan beberapa hari ke depan, karena hutang hukumnya wajib dibayar. Ramadan yang tahun lalu yang pernah kita tinggalkan, bilangkan kepada istri kita, anak perempuan kita yang belum membayar qada puasa Ramadan tahun lalu, tinggal beberapa hari ke depan kita masuk bulan suci Ramadan untuk membayar qada puasa yang pernah kita tinggalkan. Karena hukumnya adalah wajib untuk membayar daripada qada puasa yang pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi ilmu yang berkah di dunia wa sa'adah fil akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضر رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahu subaku mena subuh minta mami salat. Sapnya diluruskan dirapikan untuk kesempurnaan salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وذريته ثم إلى روح والدينا وأمهاتنا وأزواجنا ووالدينا مشايخنا مشايخنا في الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا بنصيرا في أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا غني
غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك وببرك من سواك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك